तेलंगाना में दर्जा हरारत में इजाफे के पेश नजर हुकूमत ने रियासत भर में निस्फ यौम स्कूल चलाने का फैसला लिया है। महकमा तालीम के ओहदेदारों ने बताया कि 16 मार्च से 23 अप्रैल तक रियासत के तमाम स्कूलों में निस्फ यौम की तालीम होगी। निस्फ यौम में स्कूल के औकातकार में भी तब्दीली लाई गई है। 16 मार्च से सुबह 7:45 से दोपहर 12 बजे तक स्कूल चलेंगे। తెలంగాణ के वजीर बराए बल्दी और नज्म कठिन चर्यలు తీసుకోవాల్సి వస్తాయి। ఎందుకంటే हमने बहुत बार कोशिश किया, बहुत बार उनको बोलने की कोशिश भी हमने की। अगर वो लोग सही तरह से समझते नहीं है, ठीक नहीं समझते, हमको भी कुछ करना पड़ेगा। अगर जरूरत पड़ा तो वहां करंट काट देंगे, जरूरत पड़े तो वहां पे पानी की सप्लाई भी काट देंगे, देखेंगे क्या करेंगे। ఎందుకంటే ఇది హైదరాబాద్ లో ఉంటున్నప్పుడు కలిసిమెలిసి ఉండాలి కంటోన్మెంట్ అంటే, కానీ మా ఇష్టం వచ్చినట్టు రోడ్లు బంద్ చేస్తాం, ఇష్టం వచ్చినట్టు మేము చెక్ డ్యాములు కడతాం నాలాల మీద అంటే మేము కూడా ఊరుకోం అధ్యక్ష। మేము కూడా ప్రజల కోసం ఎంతకైనా తెగిస్తాము, అవసరమైతే మంచినీళ్లు బంద్ చేస్తాం, కరెంటు బంద్ చేస్తాం, అప్పుడైనా దిగిరారో చూస్తాం అధ్యక్ష। మా స్పెషల్ చీఫ్ సెక్రటరీ ఇక్కడే ఉన్నారు, నేను వారికి కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా, వెంటనే పిలిచి మాట్లాడండి। ఒకవేళ వారు వినకపోతే తీవ్రమైన చర్యలకు, కఠిన చర్యలకు కూడా వెనకాడవద్దని చెప్పి కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరపున శాసనసభలో చెప్తా ఉన్నా। ప్రజల హితాన్ని కోరే వ్యక్తులుగా ఒక పైసా సహాయం చేయరు, పనిచేస్తున్న ప్రభుత్వానికి అవరోధాలు కల్పించడం ఇది మంచిది కాదని కూడా చెప్తూ आपने जो 2-3 मुद्दे उठाए और उधर MIM फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने असेंबली में अपने खिताब के दौरान अक़लियतों के मसाइल उठाए। उन्होंने कहा कि हालिया दिनों में रियासत की 10 यूनिवर्सिटीज़ में वाइस चांसलर्स के तकर्रात हुए, जिसमें से एक भी मुस्लिम वाइस चांसलर नहीं है। इसके अलावा उस्मानिया यूनिवर्सिटी में मस्जिद, कब्रस्तान और दरगाह का रास्ता बंद कर दिया गया है। इसको खोलने की उन्होंने हुकूमत से अपील की। साथ ही पुराने शहर में स्किल डेवलपमेंट सेंटर के क़याम, दरगाहों की तरक्की और फ़िरका परस्त ताकतों को आगे बढ़ने से रोकने का हुकूमत से मुतालबा किया। स्किल डेवलपमेंट के लिए हम बार बार कह रहे हैं, सर वी हैव अ नेशनल एकेडमी ऑफ कंस्ट्रक्शन इन माय कॉन्स्टिट्यूएंसी। सर वहां पे नेशनल एकेडमी ऑफ कंस्ट्रक्शन में वी कैन एस्टैब्लिश, देयर इज एन ओपन लैंड, गवर्नमेंट कैन सैंक्शन फंड्स फॉर अ कंस्ट्रक्शन कैन बी ट्रेनिंग अप, टेकन अप for this center for training, employment, promotion. We can have one center there, NAC, National Academy of Construction. बहुत सारे बेरोजगार बच्चे हैं पुराने शहर में भी, बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारी बच्चियां हैं, and the programs which are conducted, sir, in this center in Mahbubnagar, Khammam, in Karimnagar and all, the first course is fashion designing. सर ओल्ड सिटी में भी है लड़कियां फैशन डिजाइनिंग सीखना चाहते हैं। Why can't we have one branch of NIFT, National Institute of Fashion Technology in Old City also? We need to bring such. Jahangir Pira Dargah, Honorable Chief Minister Sahab had announced that he is going to develop the Jahangir Pira. Honorable Chief Minister Sahab had also promised that Yusuf Baba, Sharif Baba Dargah will also be taken up. I would request the government to please prepare a plan at least for the development of Dargah, यूसुफ बाबा, शरीफ बाबा की दरगाह के अतराफ का भी एरिया को डेवलप करने का लीजिए। बड़े पहाड़ की दरगाह निजामाबाद में है, तो इस दरगाह का भी हम एक टूरिज्म का पैकेज बना सकते हैं, मंदिरों का भी बना सकते हैं। खुली कुतुब शाह ने जब हैदराबाद को बसाया था तो यह दुआ की थी कि मेरे शहर को इतना आबाद कर कि जिस तरीके से एक तालाब में मछलियां होती हैं, और आज वो शहर उसी तरीके से फैल रहा है। और हम तरक्की के साथ, कामयाबी के साथ आगे बढ़ेंगे, फिरका परस्त ताकतों को आगे बढ़ने नहीं देंगे। वो लोग जो मजहब के बुनियाद पर तरक्की में रुकावट बनना चाहते हैं, हम उनको आगे बढ़ने नहीं देंगे। हम कामयाब थे और आगे भी कामयाब होंगे अपनी तरक्याती सरगर्मियों के साथ, हमारी तरक्की के साथ, हिंदू मुस्लिम सबको साथ लेकर चलने के साथ हम सबको साथ लेकर चलेंगे। और आखिर में मैं फिर से हुकूमत का शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने मजलिस के मुतालबे पर लाल दरवाजे की मंदिर का काम के लिए 20 करोड़ की चीफ मिनिस्टर साहब ने मंजूरी दी है। उम्मीद करता हूं कि वह काम जल्दी ले लिया जाएगा।
تو وہیں MIM رکن اسمبلی احمد بلالہ نے عثمانیہ ہاسپٹل کی تزئین نو کا مطالبہ کیا. انہوں نے کہا کہ ہاسپٹل کی عمارت بوسیدہ ہو چکی ہے, مریضوں اور ڈاکٹرز کو مشکلات پیش آ رہی ہیں. رکن اسمبلی کے اس بیان پر وزیر صحت ہریش راؤ نے وضاحت پیش کی. ہریش راؤ نے کہا کہ فی الوقت یہ معاملہ عدالت میں زیر دورہ ہے, فیصلہ آنے کے بعد بہت جلد ہاسپٹل کی نئی عمارت تعمیر کی جائے گی. آپ اسپیکر صاحب, منسٹر صاحب یونانی دواخانے کا تو بولے, لیکن عثمانیہ دواخانے کے واسطے بھی آپ بول دیے تو آپ بہتر رہے گا. یونانی کا شکریہ بھائی, آپ کراتے بولے, لیکن عثمانیہ بھی بنا دیے تو بڑی مہربانی ہوتی. بلالہ بھائی, عثمانیہ ہاسپٹل کے بارے میں ہائی کورٹ میں کیس ہے, جیسا کورٹ کا کیس ختم ہوتے ہی سرکار نیا بلڈنگ بنانے کے لیے تیار ہے. مولانا سید شاہ حامد حسین شتاری کارگزار صدر آل انڈیا مجلس انقلاب ملت نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے اتر پردیش میں BJP کی کامیابی پر ملک میں سیاسی شعور رکھنے والوں سے خطاب کرتے ہوئے مجلس اتحاد المسلمین پر تنقید کی. انہوں نے کہا کہ MIM کی وجہ سے ہی آج اتر پردیش میں BJP کو اقتدار ملا ہے. شخصی دلچسپی اور مفادات حاصلہ پر انہوں نے جو کام کیا ہے وہ قابل تعریف ہے. وہ جو BJP کا جو رزلٹ آیا ہے, ان کے تمام لوگ خوش ہیں. انہوں یہ چاہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے قائد نے جو کام کیا وہ تاریخی کام کیا. اور میں اس پہ آپ کو ایک شعر سنا دیتا ہوں, آپ یہ غور کریں کہ اس پہ بہکانے والے آپ کے سب یار ہو گئے, سمجھانے والے مفت گناہ گار ہو گئے, اپنوں سے بیر کر لیا یاروں سے دوستی, یاروں کے سر کٹا دیے سردار ہو گئے. اپنوں سے بیر کر لیا غیروں سے دوستی, یاروں کے سر کٹا دیے سردار بن گئے. آپ اندازہ لگائیے کہ اس میں جو ہے 274 سیٹ جو ہے BJP UP میں حاصل کی, اور اس کے علاوہ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین جو الائنس کی تھی, اور الائنس کرنے کے بعد انہوں نے جو SP کے جو ووٹ کٹے ہیں, SP کے جو ووٹ کٹے ہیں وہ جو ہے 200, 500, 700, 1000 کے درمیان میں آ کے لوگ ہارے ہیں. اور اگر انہوں نے کھڑا کرتے, اور تو ان کا تو کام یہ تھا کہ ووٹ کاٹنے کے سلسلے میں انہوں نے کوشش کی اور اس میں کامیاب ہو گئے. اور ایک تاریخ کے جو ہے میر جعفر میر صادق کی حیثیت سے ان کا نام درج ہوگا. اور حیدرآباد کی عوام غور کریں کہ اب جو ہے وہ دن جو 10 مارچ کا UP میں ہوا ہے, وہ انشاءاللہ تعالی حیدرآباد میں بھی وہ دن آنے والا ہے. اور ان کے رفیقوں کا تختہ الٹ جانے والا ہے, اور یہ پورے کے پورے جو ہے زمین دوز ہونے والے ہیں. اللہ تعالیٰ وقت دیا, اور انہوں نے وقت کو جو ہے پیش نظر نہیں رکھا. آپ اندازہ لگائیے, سماجوادی پارٹی 124 ووٹ لیتی ہے, اور جو ہے سابق میں ان کے 45 ووٹ تھے, لیکن انہوں نے کوشش کی. اور ملائم سنگھ یادو کا جو کنٹریبیوشن رہا ہے, وہ آپ جو غور کرتے رہیں, آپ جو ہے کانگریس کے گود میں رہے, متبنہ رہے, اور کانگریس نے بھی آپ کو کہا کہ آپ ساجھیداری میں آ جائیے, تو آپ منسٹری کا پیشکش کیے تو آپ قبول نہیں کیے. آپ ساجھیداری بھی قبول نہیں کرتے, اور اس لیے کہ مفادات حاصلہ کام کر رہے تھے آپ ساجھیداری نہیں کرتے ہیں. حیدرآباد کی عوام کو چاہیے کہ وہ پنجاب سے سبق لے. سردار جی ایک گردوارے میں رہ کے وہ لوگ جو عبادت کر کے دعائیں کرتے رہے, اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول کیا. تلنگانہ میں کورونا وائرس کی وبا پوری طرح سے قابو میں نظر آ رہی ہے. پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران ریاست بھر میں 23,936 افراد کا کورونا ٹیسٹ کیا گیا, جس میں سے 77 افراد کورونا سے متاثر پائے گئے. وہیں پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 154 افراد صحت یابی کے بعد اسپتال سے ڈسچارج ہو چکے ہیں. گریٹر حیدرآباد کے حدود میں سب سے زیادہ 40 نئے معاملے سامنے آئے. کل ریاست بھر میں کورونا سے کسی کی بھی موت نہیں ہوئی. تلنگانہ کانگریس پارٹی کے ورکنگ صدر مہیش کمار گوڑ نے ریاستی اور مرکزی حکومت پر سخت تنقید کی. انہوں نے کہا کہ آج ملک میں ذات پات کی سیاست ہو رہی ہے. فرقہ وارانہ ذہنیت کو فروغ دیتے ہوئے اقتدار حاصل کرنے کی
कोशिश हो रही है। महेश गौड़ ने कहा कि आज नहीं तो कल मुल्क की आवाम को मोदी हुकूमत की गलत पॉलिसियों का अंदाजा हो जाएगा। उर्दू प्रेस क्लब निजामाबाद में अपने खिताब के दौरान महेश कुमार गौड़ ने ये बात कही। मुस्लिम पॉपुलेशन को सोचना चाहिए कि इंडिया सबका है। जैसे हिंदू कम्युनल फोर्स से भड़काओ में लाके लोगों को भड़काओ कर रहे, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ एटलीस्ट माइनॉरिटी भैया भड़काओ में ना आए। कल का रिजल्ट तो बहुत निरुत्साहित था, लेकिन दिन रात दो रहते हैं, देर है लेकिन अंधेर नहीं है। आज लोग हिंदू भाइयाँ भड़काओ में आएंगे, लेकिन एक दिन ऐसा आता उनको भी समझना पड़ता कि जो भड़काव में आके जो मोदी सरकार के पीछे जा रहे उससे कितना देश का नुकसान हो रहा, आज नहीं तो कल उनको ही समझना पड़ता है। आज जो नुकसान हो रहा है अपन तो कैसे भोगते, लेकिन आने वाले पीढ़ी, आने वाले जनरेशन को भोगना है, हमारे बच्चे बच्चे के बच्चे को भोगना है। मोदी सरकार आने के बाद बड़े बड़े प्रॉपर्टियों को बेच दे रहे। नेहरू इंदिरा गांधी टाइम पे जो देश के लिए उत्पन्न करके बढ़ा के रखे हैं, वैसे प्रॉपर्टीज को बेचते जा रहे, न तो गिरवी करते जा रहे। ये सरकार सही सरकार नहीं है। पिताजी अपने को जो प्रॉपर्टी देता है, घर बंगला जो भी है, उसको हिफाजत रखते हुए बच्चे को और कमाना पड़ता है। देखिए पिताजी दिए से प्रॉपर्टी को पूरा बेच के पिताजी मेरे क्या दिए बोलने वाले हैं। ये मिसाल चल रहा है सरकार में। स्टेट सरकार में भी वही हो रहा है, अच्छे अच्छे प्रॉपर्टियों को ऑक्शन कर रहे हैं। चलिए यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए।